balimaw an ka kunungo dɔnkibaru kɛnɛ kan a ko ɲɛ bi ka sɔrɔ dɔɔni hali mɔgɔ fatulen ninnu jate minnu bɛ ka fɔ minnu fɔlɔ tun fɔra tun ye mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 30 ye a bɛɛ ye jamanaden gansanw ye sɔrɔdasiw tɛ marifatigiw tɛ ninnu de fagara Mopti mara la bingani wale dɔ fɛ bingani wale minnu a fɔra ka fɔ minnu ko olu ta ye diina ko ye u kɛlen ka marifa ta jamana in daminɛlen dɔw fɛ u ka dagaw sigin bɛ faso Mali da la ko ninnu ye Usama bin Laden a ka kɛlɛkɛbolo min n'u bɛ diina kɛlɛ kɛ n'u ko a ma ko Al-Qaida ni ɲɔgɔnna fagali tuma dɔ la u ma deli ka kɛ an faso Mali kɔnɔ yan bi nin de ye jigilatigɛ wale laban ye min kɛra farafinna tilebiyanfan jamanaw olu kɔnɔ o jamanaw kan n'o y'an faso Mali ye mɔgɔ minnu ɲɛ seereyara wala minnu bɔra kibaruya jɔnjɔnw kalama olu y'a jira k'a fɔ jamanadenw ka dɔnnima sigilen minnu bɛ yen nin ko nin ye fiɲɛtɔw ka hakɛ to a kɛra i n'a fɔ fiɲɛtɔ bere ka mɔɔw ni halaki gansan marifatigi dɔw fɛ jalasago ani a sigiɲɔgɔn dugu dɔw minnu bɛ Bankasi mara la Mopti fɛ nin yɔrɔ in kɔni a fitinɛ fanga ka bon kosɛbɛ a bɛ san jan caman bɔ mɔgɔ dɔw ɲininkalen ko u somɔgɔw fagara dɔw k'u dɔgɔnin wali kɔrɔkɛ wali u bɛnkɛw ka tila k'u bololafɛnw zanya ka taa n'a ye hali fini donta u ma to yen fɛn bɛɛ maa dɔ ye nin fɔ ko n'i y'a ye ale tɛ kan bɔ a bɛ siran a b'a yɛrɛ ni makaran kosabu olu kɔni fɛ foyi ma to jalasago a dɔnnen don k'a fɔ jalasago ɲɔgɔnna sigiyɔrɔ tɛ a mara la min ka sɔrɔ fanga ka bon ka sago jalasago kan Bankasi mara bɛɛ lajɛlen na nka n y'a jira u la k'a fɔ kunungo dɔnkibaru kɛnɛ kan ko min y'an ka jamana marabaaw ye olu ko maa 100 ni maa 32 ninnu de fagara olu kɔni y'u bolo si maa min ma o ye Usama bin Laden a jɛɲɔgɔn minnu bɛ Mali kɔnɔ yan wala ka kɛlɛbolo jɛɲɔgɔn minnu bɛ Mali kɔnɔ yan n'o bɛ kabila masina la nin ye diinɛ laselikɛla ye fila don Amadu Kufayi diinɛ laselikɛla don nka fila don n y'a jira u la k'a fɔ a kɛn bɛ ka Al-Qaida n'o ye Usama bin Laden a nɔfɛmaa minnu bɛ yen nka a nɔfɛmɔgɔ minnu bɛ yen olu bɛ ka diinɛ kɛlɛ kɛ k'u b'a fɛ ka a silamɛya fanga ani jamanaw karaba k'u sigi farafinna yɛrɛ tilebiyanfan bolo in fɛ anw fa jamana de b'o la nka min y'o bila jamanaden minnu ma bɔ sabu a y'i kanbɔ kunnafoni jɔnjɔn dɔw kɔni sɔrɔla ka purupurulatigɛ di nin na an ka jamana marabaaw kabini kunungo nɛgɛɲɛfu olu ye tile 3 janajasigi kɛ kabini karisu tɛmɛnen an ka kunungo dɔnkibaru kɛnɛ kan don latɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ n'o ye Asimu ye a yɛrɛ ye don kɛ kɛnɛ kan kɛnɛ minnu n'o ye tracteur di ye an ka sɛnɛkɛla dɔw ma dantigɛli min bɔra diɲɛ yɛrɛ a lajɛ bonba min sigilen don diɲɛ duniya kanako la n'o ye Conseil de sécurité des Nations Unies ye olu fana y'u kanbɔ k'a fɔ nin jigilatigɛ fagali ko an ma bɛn olu ma fiyewu mɔgɔ dɔw yɛrɛw sɔrɔla i n'a fɔ nanzaraw ka kunnafoni fasirikɛba olu ye nuhuntugu ɲininka ale ye politiki tɔn mɔgɔ ye ko politiki tɔn b'a bolo a yɛrɛ tɔgɔ la kɔni politiki tɔn dɔ dilanlen don ale fɛ ale bɛ Bankasi ko kalama kosɛbɛ a tun ye ɲɛfɔli kɛ Fransikaw tɔgɔ la kunnafoni lase bondaso min bɛ yen n'o ye Agence France Presse ye ko jihadi bina yenkaw kan a bɛ dɔgɔfɛn cɛ 2 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔn bɔ Mali sɔrɔdasiw ni o diinɛ marifa tigi ninnu karila ɲɔgɔn na ninnu laban de taamana tuguni ka na ni motow ye juma tɛmɛnen ka n'u ta juru sara jamanaden gansanw na minnu ma bɔ u nali min kɛra ko mɔgɔw y'a f'u ye ko aw tɛ silamɛw ye filakan na kabila o de kɛra sa ko ye cɛw minɛ ka taa n'u ye a bɛ na 30 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔn bɔ u y'olu doni ka taa n'u ye kilomɛtɛrɛ 2 kɔfɛ u ye ninnu bɛɛ lajɛlen nin kɛnɛ karaba k'u fa k'u nin bɔ fo ka se nin waati ma sabu dɔw bolila
ko mɔgɔw kɔni bɛ ka siw tɔmɔ kabini Usama bin Laden tɔgɔla kɛlɛbolo in dilala kabila fɛ n'u k'a ma ko Masina kabila Mopti mara la diinɛ marifatigi ninnu bɛ ka fitinɛ de jigi mɔgɔw kan. An dun bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ ko bi Mali ka mara ka sigi ka cogo a yɔrɔ la fɛn ɲɔgɔn tɛ. A san 3 ye ɲinɛ ye a ka ca ni mɔgɔ 160 ye nin bɛɛ ye jamanadenw ye olu fana fagara Ogosagu kana kɔnɔguwan bɛ Mali la bi hali ni an ka jamana kolatigɛlaw sɔrɔlasiw fara fanga marabaw kan. Wa Mali yɛrɛ kelen tɛ Mali sigiɲɔgɔn jamanaw bɛ Burkina Faso ani Niger sɔrɔlasi ninnu kɔni n'olu ye fanga ta kabini utukalo san 2022 n'o ye Assimi Goïta n'a nɔfɛmɔgɔw ye. Bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ jamanadenw ka wuli ka dɔ ka muruti Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga ma ka sabu kɛ u yɛrɛw ka fɔcogo la ko mɔgɔ ninbɔ Mali kɔnɔ a warala ka se hakɛ ma komi Ibrahim Boubacar Keïta n'a nɔfɛmɔgɔw tɛ se ka kana sabati. Faransi yɛrɛ ka kɛlɛbolo tuma an fa dugukolo kan olu dɛsɛliko kuma minnu fɔra ko wele tun bilara régime ma olu kɔni bɛ ka Mali dɛmɛ kosɛbɛ. A tun nana kɛ Malidenw olu ka kɔlɔlɔ a fanga bonyana sabu dɔw kɔni fɛ marifatigiw ninnu tɛ an ka jamanadenw to ye. A laban yɛrɛ a nana kɛ i n'a fɔ fadenya hali n'a fɔra ka fɔ ninnu kɔni bɛ a silamɛ jamana sigi de la. Mɔgɔ dɔ ɲininkalen ko Jalasago kɔni ko u y'a da kolon ci o ko nka ko jamanadenw t'u daba kasi yanni ni ko bɛ se k'olu y'a jira k'a fɔ fɛɛrɛw ka tigɛ nka fɛɛrɛ ninnu ma tigɛ. Dɔw ka fɔcogo la ko Mali fanga ɲɛmɔgɔw tun welela kabini seli fana selen kɔfɛ ni lɛrɛ kelen hakɛ ye fo ka taa fitirimagwɛ. Ko nka ko dugusɛjɛ de ko Mali soldasiw taara maa minnu fagara ninnu maaw fɛ dansago ni damatɛmɛ wale o jigilatigɛ fanga kɔni bonyana kosɛbɛ. Vendredi vers 16h. Juma tɛmɛnen Lazara seliw nɛgɛ ɲɛ 16 waatiw la. Les terroristes sont venus sur 50, à peu près 50 à 60 motos. Papalikɛla ninnu u nana bolifɛn moto 50 ka se 60 ma u nana o bolifɛn ninnu de sanfɛ. Pour prendre en otage Jalasago, la ville de Jalasago. Ninnu nana Jalasago dugu de daminɛ. Ils ont mis le feu au marché. U ye tasuma don sugu la tuma min. Ils ont brûlé les boutiques. U ye feere butigiw jeni. Ils ont saccagé ce qu'ils veulent emporter. U ye yɔrɔ bɛɛ lajɛlen tiɲɛ nka yanni u ka yɔrɔ tiɲɛ u b'a fɛ ka fɛn minnu ta ka taa n'o ye u y'olu bɛɛ lajɛlen ta tuma min u sɔrɔla ka yɔrɔw bɛɛ tiɲɛ. Ils sont partis. Mais u sɔrɔla ka taa nka. Ils ont dit aux gens que vous n'êtes pas des musulmans. U y'a fɔ Jalasago sigibaaw ye ko aw tɛ silamɛw ye. En langue peul. U y'o fɔ fulakan na. Ils ont dit vous n'êtes pas des musulmans. U ko. Alors donc ils ont amené les hommes. U ko sigibaaw ma aw kɔni tɛ silamɛ ye. U sɔrɔla ka cɛw minɛ ka taa n'u ye. Centaines de personnes ils sont sortis. A bɛ mɔgɔ 100 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔn bɔ cɛ 100 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔn. Ils sont sortis avec eux. À 2 kilomètres. Abattu les gens systématiquement. Donc, ils ont amené les hommes. Une centaine de personnes ils sont sortis avec eux. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw nin tun ye Nuhu Togo ye. Jamana kɔnɔ yan kibaru labɛnni ani kibaru cɛnbondaso dɔ bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko studio Tamani. O fana y'a jira k'a fɔ nin cɛ marifatigi ninnu nana ni moto de ye. U bɛna Jalasago Daniwele Desago u kɛra sibiri su ka na kari la. Kalo in tile 19 kunnafoni jɔnjɔnw fana sɔrɔla k'a fɔ ko ninnu kɔni taara ka taa jamanadenw minnu tɛ marifatigi ye kɛlɛcɛw tɛ ka taa ninnu ni bɔrɔntɔw ka sɔrɔ ka tasuma don u ka sigiyɔrɔw la. U ye butigiw jeni u ye balo mara yɔrɔw jeni. Sariya wɛrɛw sɔrɔla k'a jira k'a fɔ min ye Jalasago dugutigi ye k'u y'o minɛ ka taa n'o ye. U taara ni balow camanba ye ani baganw ani motow. U kɛra Janiwele. A fɔra ko min ye Mali soldasiw ye k'an bɛ waati min na i n'a fɔ ko bi k'olu bɛ kɛnɛ kan k'u bɛ ka fɛrɛbɔli kɛ
a kɛra sabu ye yenkaw caman bolila ka t'u kuma dogo yɔrɔw la yɔrɔ minnu limaniyalen don k'a fɔ ni bɛna lakana. N'i y'a ye k'a fɔ papalikɛla ninnu u taara u ɲɛsin jamanadenw ma sabu bɛn kɛra kan k'a fɔ nin marifatigi ninnu fana bɛ tɔmɔli kɛ jamana sigidaw la fo Mali ka limaniya k'a fɔ sɔrɔdasiya dɔrɔn tɛna nin ko ɲɛnabɔ. Dalu ni sabu minnu fana b'a to denmisɛnw bɛ taa fara ninnu kan papalikɛla ninnu kan fo sabu de ka ɲini k'a lajɛ cogo min na papalikɛla ninnu u ka ko ninnu dɔ bɛ se ka bɔ a la cogo min an bɛ se ka faamuyali sɔrɔ. Mali News n'ale ye bɔlɔlɔ kunnafoni lase segi ye ale sera ka Adama Jongo sɔrɔ. Denmisɛn minnu bɛ yen n'o ye dɔngɔnɔ denmisɛnw ye olu tɔgɔla tɔn dɔ bɛ yen ale y'o tɔn ɲɛmaa ye. A ɲininkali minnu kɛra cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw seereya minnu sɔrɔla fɛ o seereya ninnu filɛ nin ye bisimila Rajal. Maa minnu tora nin ko in na Ala ka hinɛw la Ala k'u dayɔrɔ suma minnu joginna Ala k'u kɛnɛya u ka famille minnu tora kɔ an bɛ dugawu kɛ Ala ka limaniya belebeleba di ani olu ma ka se k'a ku n'o tɛ bi Jalasogu Jawoli Desogu fɛn min bɛ yen bi a bɛ fɔ o de ma ko deuil dusukasi ni ko n'i y'a ta k'a jateminɛ a ɲɛ a camancɛ fɔ a kɔ dɔwɛrɛ tɛ i b'a ye dɔrɔn fanga de ma jɔ a jɔyɔrɔ la a banna. Armée kun kan ka baara min kɛ a m'o baara de kɛ donc c'est dire conclusion y'o de ye quoi parce que mun de kɛra yɔrɔ in kabini waati jan an bɛ to k'a yira waati bɛɛ la an ko depuis accord kɛra a fɔra ko accord locaux de paix minnu bɛ kɛ kabini o kɛra nin zone in kɔnɔna na a kɛra sababu ye dugu jɛ o jɛ terroristes i b'u ye de u bɛ yaala u t'u yɛrɛ dogo bilen parce que bɛnkan sɔrɔla u ni population cɛ a t'an kofɔ anw tɛ s'aw ma a banna. Lundi o lundi Jalasogu sugu la terroristes bɛ n'u ka sanni kɛ k'u ka baara bɛɛ kɛ ka sɔrɔ ka se wa information bɛɛ lajɛlen fana tun bɛ di faamaw ma donc o kɔfɛ faamaw ye opération labɛn ka taa patrouille kɛ a yɔrɔ in na u sera ka dɔw minɛ u sera ka dɔw faga dɔw yɛrɛ bolila ka tunu donc an bɛ se ka fɔ Jalasogu population an yɛrɛ tun bɛ information min sɔrɔ ka bɔ yen u fɛ u b'a fɔ bi kɔni alhamdulilayi a ka fisa mais ni armée ye nin baara ɲɔgɔn kɛ ka ban aw taara mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ minnu ye pouvoir sɔrɔ yɔrɔ la ka ban u bɛ k'u sago bɛɛ kɛ aw nana aw ka se bonya n'u ta ye o yɔrɔ bila mais ni aw bɔra k'o yɔrɔ to ten ka ban kɔni c'est à dire que o don an y'a fɔ préfet ye nana sisan nin baara min kɛra nin ye essayeli baara de yaasa i bɛ se ko la wa i tɛ se ko la o nana i essayer de wa n'i sigila k'a lajɛ o bɛna ko kɛ min ka jugu nin ye n'i taara an ka page ninnu kan le pays devant.net walima an ka bɔlɔlɔsira ninnu kan i b'a ye a sɛbɛnlen don donc depuis le 8 juin an ye préfet averti mais malheureusement ni alerte ninnu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ jamana ma se ka cogoya kɛ ka wulikajɔ kɛ pour que ka nin bali donc an kɔni an b'a bila minɛ min kɔnɔ dɔrɔn jamana kun kan ka jɔyɔrɔ min fa Jalasogo a m'o de fa voilà accord locaux ninnu bi signé waati min na n'i y'a ta k'a lajɛ population dɛsɛ bolo ma de o donna a kɔnɔ a waati fana an ye weleli bila hayi a ye taa population ninnu a y'u sécuriser n'an m'u sécuriser mɔgɔ minnu bɛ k'u attaquer don o don ni attaque giriyala o kan o bɛ ko dɔ kɛ dɛ donc o waati ninnu kɔnɔna na sécurisation ma se ka kɛ a kɛcogo la donc population sɛgɛnna u ka dugu bɛ attaquer sɔgɔma fo wula fɛ u bɛ weleli kɛ ka dɛsɛ mɔgɔ tɛ na o kuma bɔ bon finalement u y'a ye olu ni min bɛ ɲɔgɔn na u ka bɛnkan dɔ sɔrɔ n'u ye ka se u ka sɛnɛ kɛ ka se u ka bagan mara kɛ ka se ka sugu jɔ n'u ka mɔgɔw sara u ka t'u ka sukoyaw kɛ donc o de ka fisa o de da ka di u la ka tɛmɛ ka sigi ka jamana kɔnɔ jamana min tɛ na donc o waati kɔnɔna na o ye bɛnkan in kɛ maintenant bɛnkan in n'i y'a ta sisan mɔgɔw bɛ fɛn dɔ fɔ la o ye nkalon de ko population dama de sigila ko ka bɛnkan kɛ ko mais ko terroriste t'a la nkalon don dɛ n b'a peuple tigɛ nkalon don yanni population dama ka sigi k'a fɔ ko k'o bɛ accord min don papier a tun bɛ ka papier ni min ye ko accord locaux de paix o papier ni yanni o ko signé o y'a sɔrɔ déjà dugutigiw ani dugu mɔgɔ ɲɛnama dɔw c'est à dire pression kama dɛsɛ kama o wulila déjà ka taa kungo kɔnɔ ka taa nin terroriste ninnu fɛ ka taa layidu tɔw ye ka ban o de accord ka giriwa a bɛna min bɛ papier kɔnɔ o de ka girin terroriste mago tɛ a ka papier ni ninnu na o
olu ye kumakan layidu kumakan min tɛmɛna olu dugutigi ni dugu mɔgɔ ɲɛnamaw cɛ k'a fɔ ko an tɛna aw faga bilen anw fana a kana an ko fɔ faama ye olu c'est ce qui est valable pour eux. Donc au accord c'est de ça que moi je parle, sinon min sɛbɛla papier kan ni a bɛ ka yala donc monter en puissance a bɛ ka fɔ avion bɛ ka bɔ ka yira an na a marifa bɛ ka bɔ ka yira an na a char bɛ ka bɔ ka yira an na. Mais en réalité terrain kan a baara bɛ ka kɛ cogo min na stratégie min bɛ yen bi a tɛ se ka permettre ka sécurisation la nati centre kɔnɔ, c'est pas possible. n m'a f'i ɲɛna sisan n ko u taara Jalasogo commune kɔnɔna na terroristes ka poche o poche bɛ yen tiɲɛ na u donna a bɛɛ la u ye caman faga u ye caman minɛ et puis caman bolila mais o ma kan ka kɛ stratégie ma kan ka dan o dɔrɔn ma o stratégie kan ka kɛ de n'a ye yɔrɔ min libéré a b'o occuper n'a y'o libéré a b'o occuper an tubabu yɛrɛ t'a fɔra ko la nature a horreur du vide wa ni yɔrɔ lankolon kɔni bila kɔni dɔ bɛna don a la o donc le fait que u ma se ka nin yɔrɔ ninnu kɛ dɛ donc c'est ça. Maintenant an ka ninnu yɛrɛ bɛɛ bɔ yen nous aujourd'hui dusukasi min b'an kan o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ le fait que notre armée en réalité attaque kɛra 16h a daminɛ ne yɛrɛ ye information fɔlɔ sɔrɔ 16h10 et samedi 16h10 16h10 ne bi faama o faama dɔn ne ye message se a bɛɛ ma wa ne yɛrɛ ta ka dɔgɔ parce que c'est à dire mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen qui sont habilités même ka message direct c'u ma donc faama tɛ yen min ma message sɔrɔ mais de 16h10 17h 18h 19h 20h ye mɔgɔ min sɔrɔ dugu min kɔnɔ ye Jalasogo et Bankas c'est pas plus de 35 km an k'a kɛ peut-être o bɛ se ka siraw piéger sɔrɔsiw natɔ o bɛ yɛlɛ minnu kan o bɛ se k'olu kɛ mais il y a les vecteurs aériens avion yɛrɛ kun nana munumunu o kun na ça allait les dissuader o kun bɛ se ka boli ka yɛrɛkɛ bon le temps que o k'a fɔ ko k'o b'o regrouper tuguni donc armée bɛ se ka fɛngɛ kɛ ka na maintenant nin si ma kɛ le lendemain 9h an ye weleli kɛ mɔgɔ ma se yen 10h an ye weleli kɛ mɔgɔ ma se yen mɔgɔ sera fo vers midi mais c'est trop on ne peut pas comprendre ça et puis nin tɛ se ka kɛ jamana yɔrɔ dɔ la et que mɔgɔ wɛrɛ ka na discours dɔ fɔ an ye ko armée bɛ ka yɛlɛ sanfɛ k'a bɛ ka puissance sɔrɔ i tɛ se ka population convaincre o la o voyez donc pour moi discours min fɔ ani min kan ka kɛ terrain kan contradiction ma kan ka yala a kan ka kɛ min bɛ ka fɔ ani min bɛ ka kɛ a résultat filɛ nin ye sinon réellement aujourd'hui nous quand même franchement on ne sait pas c'est-à-dire que on ne sait pas si on compte quoi an kɔni fait vraiment an labilala terroriste ye sagoya min b'o la o bɛ se ka na bɛɛ kan na ka taa et puis c'est fini. Nongo o tun ye juin kalo tile 21 ye o juin kalo tile 21 jamana yɛrɛ kiritigɛlaw olu ka bomba min bɛ Mali kɔnɔ a bɛ i n'a fɔ n'i ye kiri kɛ jatefɛn ye kiritigɛso min ka bon ni jamana kiritigɛso bɛɛ ye an k'o de ma ko Cour suprême o Cour suprême o tun ye lajɛba de bisimila kunu min ye furancɛ fanga ɲɛmɔgɔba ye ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan lajɛ in tun ye baara nundon lajɛ de ye n'a ma ɲɛ ka fɔ Cour suprême dɔw ko sanfɛkiri a ɲɛmɔgɔya falen baaraw tun bolo dara sariya donnaw ani josariya matarafabaw olu tɛ baara ta nin cakɛda in na f'u ka kalekan kɛ jamana ɲɛmɔgɔ ye o kalekan baaraw de senfɛ min ye colonel Asimi Goïta ale min ye Mali josariya matarafabaw bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmɔgɔba ye kɛnɛ in bonya tun b'a bolo o de senfɛ min ye nin kiritigɛbon in ɲɛmɔgɔba yɛrɛ o sigili ye golo kan o dangɛnɛmayara fo ka s'a ka dangan hali min bɛ journalidonbaw olu fana ka baara yakubayali o bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min na o ɲɛmɔgɔba fana sugantira an k'o de ma ko avocat général fo ka se a ka ladilibaw ma o ye conseillers ye ani maa caman ninnu sugantira kunu tarata juin kalo tile 21 san 2022 kunnafonidila y'a jira ka fɔ hali ni furancɛ fanga ɲɛmɔgɔba tun bɛ kɛnɛ kan ko min ye josariya matarafabaw tɔgɔla ministre ye ministre de la justice et des droits de l'homme garde des sceaux o tun bɛ kɛnɛ kan min ye Bamako gouverneur o tun bɛ kɛnɛ kan Bamako yɛrɛ a maireba o tun bɛ kɛnɛ kan Cour suprême yɛrɛ a baarakɛla minnu bɛ n'olu ka baara sera ɲɔngiri ye
n'olu nɔna bilala ninnu fana tun bɛ kɛnɛ kan ka se sɔrɔnalidonbaw yɛrɛ u ka beretigi n'o ye bâtonnier de l'ordre des avocats ninnu bɛɛ tun bɛ kɛnɛ kan nka bonya bɛɛ tun bɛ mɔgɔ min bolo o de ye jamana yɛrɛ furancɛ fanga ɲɛmɔgɔba ye wa o jamana furancɛ fanga ɲɛmɔgɔba tɛ maa wɛrɛ ye colonel Asimi Goïta k'a ye maaw suganti kɛnɛ kan i n'a fɔ Fatoma Tera, Musa Jara, Mahamadu Lamine Kulibali ninnu ye baara ta ni maa saba min kofɔlen filɛ ninnu de bɛna kɛ jamana yɛrɛ a sanfɛ kiirisoba ɲɛmɔgɔba ye ninnu bɛna ɲɛmɔgɔya jɔyɔrɔ fa wa hali dangan jɔyɔrɔw ani avocat général jamana yɛrɛ kiiri ni josariya matarafali o bɛ se ka kɛ jamanadenw ni dungɔ ye cogo min na baara min kalifalen du la o baara in u tɛna se ka ta bɛɛ n'u ma kalekan kɛ jamanadenw ni jamana ɲɛmɔgɔ ye jamana marabolo ɲɛmɔgɔw ye kɛnɛ in tun sigira o de kama Cour suprême yɛrɛ baarakɛla dɔw ɲiningalen min bɛ tali kɛ maakɔrɔw la ka da kan nin cayɔrɔ in na maa dɔw bɛ olu ye maaw ye minnu mɛnna baara in na u bɛ baara in sidɔn olu dɔw ɲiningalen u y'a jira k'a fɔ nin tun ye donba de ye olu bolo u ka cakɛyɔrɔ la hali furancɛ fanga ɲɛmɔgɔba ye wulikajɔ min kɛ ka se olu ka kɛnɛ kan wa baro min sigira kunungo o baro in a sigira bonya ni karama kɔnɔ wa bonya min taara ka olu sɛgɛrɛ jamana furancɛ fanga ɲɛmɔgɔba fɛ o bonya in jara olu ye wa ko maa minnu fana bolo donna baara la ni jamana kiriko ana sariya ko ɲɛmɔgɔya a bɛna kalifaw la ko ninnu ye kalikan kɛ kalikan gɛlɛn o kalikan ninnu kɔnɔ u y'a jira ka fɔ min ye nindungɔ baara ye maa lafasa taabolow walima jamana janfa walew ko tɛna kɛ olu ka baara ye jamana yɛrɛ a sariya ye min fɔ bɛɛ bɛnna sariya gafe minnu kan o sariya gafe ninnu minnu fɔra malidenw ka bɛnkan kɔfɛ o sariya ninnu de bɛna lawaleya nin kiiribo in kɔnɔ wa kuma nana di waati min na sɔrɔnalidonbaw yɛrɛw ka beretigi n'o ye bâtonnier de l'ordre des avocats o ma ale y'a fɔ jamana furancɛ fanga ɲɛmɔgɔba ye ko maa minnu bolo donna baara la k'olu dalen don a la k'a fɔ ninnu ye maaw ye minnu bɛ ca in dɔn minnu fana bɛ jamana a ka hakɛw tanga cɛsiri ni wulikajɔ kɔfɛ ale limaniyalen don k'a fɔ ninnu bɛna kɛ jamana lawasadenw de ye wa min ye u yɛrɛw ka ginolakow ye n'a bɛ fɔ o ma ko éthique et déontologie u bɛna matarafa nin de senfɛ kɔrɔfɔw nana di jamanakuntigi furancɛ fanga ɲɛmɔgɔba colonel Asimi Goïta ma ale kɔni y'a jira k'a fɔ ale bɛ folikan kɛrɛnkɛrɛnnen de lase nin josariya matarafabaw ma wa min ye jamana yɛrɛ kiriko n'o bɛ jamanadenw caman nin kan n'o ye jamanaden fanba nindungɔ ko ye wa hali jamanadenw ninkan ko don k'a b'a ɲini nin ma kofɔlen ninnu fɛ u ka se ka baara kɛ i n'a fɔ malidenw bɛ makɔnɔli la cogo min na ko n'i ye jamana kiribonw lajɛ bi kiribon min bɛ yen n'o yangalen don ni kiribonw bɛɛ ye a bɛ fɔ o de ma ko Cour suprême Asimi Goïta y'a jira k'a fɔ ninnu kan ka kɛ misali de ye ni ninnu ɲɛna bɛ jamana kiriko na ɲɛ wa min ye duguma kiri ani camancɛ kiri tigɛbaw ye olu fana bɛ misali de ta sanfɛ kiribon baarakɛlaw la wa kangarida gɔlɛnw fana kɛra o kangarida gɔlɛn ninnu kɛra colonel Asimi Goïta fɛ a ko baara min kalifalen filɛ u la k'u ka ko bɛɛ kɛ baara in a ka se ka kɛ a kɛcogo la u ka se ka misaliya ɲumanw di u dugumamɔgɔw ani denmisɛn minnu bɛ yen n'o ye kiritigɛla denmisɛnw ye wa kɔrɔfɔ in a ɲɔngirila ni min ye Asimi Goïta kɔni y'a jira k'a fɔ nin maa ninnu kan ka kɛ misali de ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ Mali kura o de bɛ malidenw bɛɛ nɛn kan o Mali kura min bɛ fɔla bi o tɛna se ka lawaleya ni kiritigɛlaw ma u jɔ u jɔyɔrɔ la o de senfɛ a ko nin baarakɛla minnu sugantilen filɛ u kɔni kan ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ ka se ka kɛ Mali kura misali ye ma ɲɛ aw bɛ nin ko in joona kabini dɔgɔ furancɛ laban in fori waati a yira k'a fɔ banbaganci marifatigi dɔw taara ka taa bin maliden limaniyalenw kan Bangas kɛrɛnkɛrɛnnenya la dugu min bɛ wele ko Jalasago a tiɲɛni walew dagosi bonyana kunnafoni sɛbɛn minnu b'an bolo kɔrɔ yan u y'a jira k'a fɔ Jalasago dɔrɔn tɛ hali Mali dugumisɛnw caman bɛ yen minnu fana ye u ta sɔrɔ nin na nka tiɲɛni walew barika bonyana dugu min na an ko de ma ko Jalasago nin tiɲɛni wale in de kɛlen jamana marabolo ɲɛmɔgɔw olu ye wulikajɔ kɛ o wulikajɔ in kun foyi t'o la ka se maa degunenw ma tɔɲɔ ni
bingani wale minnu kɛrɛw la o bingani wale ninnu ka se ka kɔn wa fɛrɛ ni dabaliw ka tigɛ walasa ko min kɛlen filɛ nin bingani walew fu ka se ka sira la Mali kɔnɔ. Jamana marabolo ɲɛmɔgɔ minnu tun taamara ka taa nin kɛnɛ kan o dɔ ye Umaru Jara, ale ye ministre ye min ka baara ɲɛsilen don malidenw dɛmɛli ma, ani maaw taara i n'a fɔ ministre min ka baara ɲɛsilen don malidenw cɛla o bɛ se ka kala cogo min na. An k'o de ma ko ministre de la réconciliation nationale colonel major Ismaël Wage, fo ka se ministre min yɛrɛ sigilen bɛ musow ni denmisɛnw ni du ani denbaya tɔgɔ la Wajije Fune Kulibali, ka se kɛnɛya ministre ani jamana yɛrɛ a bɛnɲɔgɔnya walew ani jamanadenw ni dungɔ kanu siraw bɛ se ka bonya cogo min na, o ye Jaminatu Sangare de ye. Ale fana tun bɛ nin taama in na. Jamana marabolo tigilamaw ye taama min kɛ ka taa Bangas, kun wɛrɛ tun t'a la ka taa u ka dusumakasi k'o jira ma degunenw na, wa ka jir'u la ka fɔ tɔɲɔ min y'u sɔrɔ, nin tɔɲɔ in m'u kelen sɔrɔ, nin ye jamanadenw bɛɛ de sɔrɔ. Mali dugumisɛn ni dugubaw fo ka se jamanakuntigi yɛrɛ furancɛ fanga ɲɛmɔgɔba, nin tɔɲɔ in sera malidenw bɛɛ lajɛlen de ma. Maa minnu bɛ ni olu ye kasara sɔrɔ, Jalasagu minnu taɲana hali Jaweli ani Degesagu, kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu bɛ ni olu fara fatogo cɛjugu la, k'u bɛ duwawudon de kɛ, duwawudon min n'u b'a ɲini setigi Ala fɛ a ka se ka ninnu galijigɛ a ka halijinɛ la. Wa u y'a jira k'a fɔ baara wɛrɛ tɛ olu la malidenw ka laɲiniw sabatili kɔ, wa ko min ye malidenw ka lakana ye ani malidenw ka taa ni ka segin bɛ se ka kɔlɔsi cogo min na bonya ni karama kɔnɔ, nin de ye olu ka laɲini ye. Nka nin de kɔfɛ min ye Bangas sigibaw ye, olu kɔni bɔra ka dusumakasi taama kɛ, taama min n'a ma taa ɲɛji kɔ wa a ma taa damakasi kɔ. U kɔni y'a jira k'a fɔ jamana marabolo ɲɛmɔgɔw, hali n'a y'a sɔrɔ olu kɔni ye taama kɛ ka taa Bangas mara la, ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi, n'a y'a sɔrɔ olu tun jɔra u jɔyɔrɔ la bɛɛ, ko min kɛra nin ɲɔgɔnna walew tun tɛna kɛ. Anw ye seereya minnu sɔrɔ ka bɔ Bangas sigibaw yɔrɔ la, o seereya dɔw filɛ. U ye sendugu ka k'an sigi yɔrɔw la, u kana taa mɔgɔw faga ye ka tila ka segin ka n'u da Bangas yan nɔ, a tɛ ban ye. U kan ka k'an sigi yɔrɔ bɛɛ pour que mɔgɔw ka lakana cogo min na. Mɔgɔw den bɛ faga, bunow bɛ jigin den na, cɛ bɛ faga la, den bɛ faga la, cɛ na an tɔɔrɔlen don, an dusu kasilen de don. Taa yɔrɔ t'an bolo, na yɔrɔ t'an bolo. An b'an ko miiri ka taa an ja yɔrɔ jumɛn? Don o don an bɛ weleli kɛ faamaw ye. Tasuma tɛ mɛnɛ sisi tɛ bɔ. Tiɲɛ yɛrɛ la u kan ka min kɛ u kan k'a kɛ de. U kana taa mɔgɔw faga ye ka tila ka n'u sigi Bangas yan nɔ, u tɛ k'an sigi, u tɛ ban ye. U kan ka k'an sigi yɔrɔ bɛɛ. Jalasagu o, Kundogo o, Kani o, yɔrɔ bɛɛ u kan ka k'an sigi pour que mɔgɔw bɛ lakana, mɔgɔw b'u ka sigi kɛ cogo min na. Sɛnɛ tɛ kɛla ye, mɔgɔw bɛ balo cogo di? A tiɲɛ yɛrɛ la an dusu kasilen don, u kan ka min kɛ u kan k'a kɛ yɛrɛ. An y'o faamu. Donc a problème yɛrɛ yɛrɛ min ye, donc o bɛ na kungo kɔnɔna na, o bɛ jadisiw faga, n'o ye jadisiw faga ka na dugu kɔnɔ, ka na Bangas dugu kɔnɔ dɔrɔn, commune o commune min bɛ yen jadisiw yɛrɛ bɛ wuli k'u attaquer. Voilà. Donc o de bɛ ka kɛ. O de bɛ ka kɛ sisan. Foyi d'an ma u bɛ tɛmɛ n'a bɛɛ ye ka taa n'u nana u bɛ an de halaki. Sɔrɔsiw taara u ka taa u ka ɲɔw cɛ k'u ka biganw cɛ. U sɔrɔsiw y'u kɔ de dɔrɔn u seginna ka na, u y'an ka fɛn bɛɛ de halaki. Sɔrɔsiw ye ɲɔ min cɛ, den kelen o ma di Jalasagu duguden foyi ma. Dugutigi m'a ye, dugudenw m'a ye, u y'a bɛɛ cɛ ka n'u da yan nɔ. N'u b'a dɔn u kun tɛna sigi hali u kun kana taa, u y'an tɔɲɔ, u y'an tɔɔrɔ. Donc ni problème bɛ ni ne ma fili Asimi Goyita n'a ka jama olu de y'a kɛ. Olu de y'a kɛ. U y'a kɛ u ka banbada, u y'a kɛ parce que u y'an tɔɲɔ. U y'an tɔɔrɔ. Faamaw tɛ waati min na n'an ka jadisiw bi ɲɔgɔn kan. U ma foyi k'an na, an bɛ dumuni k'an b'an ka fɛn bɛɛ kɛra an sago ma. Faamaw nana u nana ko n'u faga k'u ka ɲɔw cɛ k'u ka fɛnw jɛni, u taara dɔrɔn u donna an kan. Hali u tun ka na, u tun ka to u tɔɔrɔ la, an ka to an tɔɔrɔ don kun ka fisa. Donc u y'an tɔɔrɔ. Donc Jalasagu bagan o bagan min bɛ yen o taara n'a bɛɛ ye. A bɛɛ an yɛrɛ ka bigan hali kelen ma bɔ. U y'a bɛɛ de minɛnw bɛɛ jɛnina. A bɛɛ jɛnina. Foyi ti ne bolo ne ni ka denmisɛnnin mɔgɔ fila. N ye kelen bamu ka kelen tɛgɛ minɛ. An y'a waasi fo Bangas yan nɔ. Tiɲɛ na. Foyi t'an bolo. U k'a kɛ Ala n'a kira kama. U k'an lajɛ. Foyi a t'an bolo. Nin ye ne ba de ye. I ni sɔgɔma. Donc vraiment bi an bɛ yɔrɔ min aw dusu kasilen don, aw sigilen bɛ fo goudron sanfɛ. Donc a ka laɲini ye min ye a k'o fɔ an ɲɛna kɛnɛ kan. Donc hɛrɛ don. Hɛrɛ tɛ dɛ.
donc jalasogo min kɛra o dusukali bɛ an bɔra n ko an ma yira fadenw na donc mɔgɔ 300 ani dɔɔnin o de fagara hali ma kuma foyi ma kɛ an kɔni ma ɲɛ dɔn a la donc o mɔgɔ bɛ an na o mɔgɔ tɛ an na an bɛ fɛ ka o de dɔn o ko sɔgɔma an bɔ kun ye o de est ce que fɛn min kɛli fo ka se bi ma ko caman kɛra ou bien mun kɛ ko caman kɛra an ye mase caman kɛ an tɛ ka tati bɔ sigi bɔ donc an tɛ ka foyi mɛn an tɛ ka foyi ye donc sisan a ka laɲini yɛrɛ ye jumɛn ye an ka laɲini ye min ye n'u bɛ se k'an dɛmɛ o k'an dɛmɛ n'u bɛ se k'an dɛmɛ o k'an ka dugu bila faama ninnu bɛɛ ka bɛɛ sini sigi bolo t'a la bɛɛ donc o b'a fɔ ko l'armée malienne monte en puissance k'u bɛ ka baara kɛ donc k'u bɛ ka jihadistes neutraliser est ce que o kuma ye tiɲɛ ou bien tiɲɛ o dama yɛrɛ communauté t'a la wa donc baara in janfa b'a la dɛ ni janfa tɛ mɔgɔ kɛmɛ saba commune kuntigi ka wuli a bɛ se ka kɛ la donc mɔgɔ 300 ni ko o de fagara donc gouvernement yɛrɛ y'a fɔ ko mɔgɔ 100 dɔɔnin bon gouvernement ye nkalon tigɛ mɔgɔ 300 dɔɔnin de fagara o de fagara donc minanw ani bagan ninnu a bɛɛ taara hali bi denmisɛnninw ni mɔgɔ dama b'u bolo hali bi mɔgɔ mun minɛnen don mɔgɔ mun minɛna jalasogo a b'u bolo hali sisan dɔw b'u bolo hali bi donc n balimakɛ e yɛrɛ bɛ kɛnɛ kan donc jama ka ca donc dusukasi de y'an labɔ donc effectivement min bɛ kɛnɛ kan ani min bɛ aw kɔnɔ a k'o f'an ye an bɛ se k'o faamu cogo min. E bolo yanni nin ma se kuma fɔra bɛɛ ye Mali président an tun y'a ɲini an fɛ ko ka kan sigi Jalasogo Sokura Bayi a fɔra ɲɛ depuis janvier kalo la Mali bɛɛ y'a mɛn donc an y'a ɲɛɲini ka dɛsɛ an ma ɲɛ sɔrɔ a la an bolo o ni jazisi bɛ kelen yanni communauté b'a la o ni communauté la ne y'a kɛra Mali an bɛɛ ye maliyɛn kelen ye ni dusukasi tɛ an sɔrɔ Jalasogo nafolo bɛ Jalasogo Bangaji commune bɛ o nafolo tɛ dugu si la mais o ye o bɛɛ jeni dugu ni bɛɛ jenina a bɛɛ jenina mobili bɛɛ jenina donc bagan o bagan hali fali o ma foyi to yen o taara n'o bɛɛ ye ani so o ma foyi to yen denmisɛnw o ye min to a tɛ se ka lakali donc mun sera ka boli olu ko sera min ma se ka boli Jalasogo commune ba in bɛɛ o mɔgɔ bɛɛ hali mɔgɔ kelen tɛ Jalasogo Jamili wo comment on appelle ça Jesago a bɛɛ o ye mɔgɔ min faga comment on Jamili yɛrɛ a tɛ se ka fɔ dusukasi kɔni a dan don an tɛ se ka kuma o ma ye ne yɛrɛ cogo min na an y'a ye donc sisan effectivement e bɛ yɔrɔ bi na e ka laɲini yɛrɛ ye jumɛn ye ne ka laɲini ye min ye gouvernement fɛ n'a tɛ se a k'a ɲɛfɔ an ye dɛ n'a tɛ se a k'a fɔ an ye n'a tɛ se k'an sécuriser voilà a k'a ɲɛfɔ an ye an ni dɔgɔ an ni jati a ka dɔgɔ a to ɲɔgɔn ni ne ma fili ni saya don balo de don an k'a lajɛ donc ni ne ma fili ni kɛnɛ kelen kan yan waati dɔ an bɔra ka marché k'an ka nisɔngoya yira insécurité paru ani sɔngɔndiya ani Jalasogo attaque min bɛ ka kɛ donc o bɛɛ an ye kuma fɔ depuis k'a ta o don fo k'a se bi ma donc gouvernement est ce que a ye laɲini jumɛn de ta pour que k'an ka fɛngɛ de foyi ma sabati paru filɛ nin paru ni sɔngɔndiya ala dugu kɛ o kɛ attaque bɛ ka kɛlɛ hali semaine mardi passé mercredi bɛɛ kɛra bɛɛ y'a ye o ma ko ka hali avion b'o bolo an y'a mɛn ko avion caman b'o bolo ka yaala ka an kɔni ma foyi ye foyi t'u bolo o filɛ ka mobili ni baga minɛ ka don tu kɔnɔ o bɛ wele o tɛ na Jalasogo filɛ nin ye don min o ye appel kɛ ka dɛsɛ o dugu kɛlen ko sɔrɔsiw ko midi Jalasogo don min attaque bɛ kɛ ni alerte kɛra appel kɛra depuis 18 heures appel kɛra Mali bɛɛ y'a mɛn ko Jalasogo attaquelen don donc olu y'a fɔ ko kɛlɛkɛ avion min b'u bolo sufɛ donc tiɲɛ dɔw bɛ nkalon don a taara kɛnɛ kan ou bien a ma taa wuya de don donc ni ne ma fili hali an ka otage mun minɛna ni ne ma fili c'était novembre k'a ta fo bi waati dɔw kɛra video kɛra k'a fɔ Asimi ye an ka otage minnu minɛnen don u ka libérer an y'o marche kelen kɛ Bankasi yan k'a ta o don fo bi est ce que Asimi yɛrɛ ye laɲini jumɛn de ta k'aw sɛgɛrɛ a ma foyi kɛ mɔgɔ bɔra yan ka bɔ Bankasi yan ka taa fo Bamakɔ fɛ o kumana fɛ o ɲama sɔrɔ a la mɔgɔ wulila population wulila ka déplacer ani maire min wulila ka fɔ Bamakɔ taa Asimi fɛ Kuruba kumana ko ɲa bɛ sɔrɔ a la ɲama sɔrɔ a la hali sini ɲɛ tɛ sɔrɔ a la ɲɛ tɛ sɔrɔ a la donc bi bi ni population yɛrɛ ka ca donc Bankasi est ce que a yɛrɛ dalen b'o la population bɛ Bankasi yan ni jihadiste bɛ kelen ne bolo commandant min bɛ yan ou bien u ka commandant ɲɛmaa min bɛ détachement kɔnɔ commandant min nana kɔni parce que ni ne ma fili colonel fila de bɛ yan kelen bɛ yen o ye commandant min nomina ka kɛ Bankasi commandant ye o ye commandant ale tɔgɔ a jamu ye Sidibe de filanan o fana ye Sidibe mais
baara min bɛ ka kɛ kungo kɔnɔ sɔrɔdasiw ka ɲɛmɔgɔ n'o ye kɛlɛtigi ye a ɲɛmɔgɔ donc o de don o fila mun bɛ Bankasi yan est ce que olu ka kɛwale ani ka baara cogoya a bɛ ka diya aw ye wa? A bɛ ka diya. Ça fait un bolo, ça fait olu ka baara taabolo ye min ye sisan olu de bɛ ka information di kungo kɔnɔ mɔgɔw ma o jati bɛ dogolen bɛ o kɔnɔ ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen minnu bɛ information di an ka bɛ olu ɲɔgɔn cɛ o ni sɔrɔdasi bɛ kɛ na kungo kɔnɔ opération na donc o ye kɛ ko ka dogo est ce que y'a fɛ o tɛ mɔgɔ kelen sɔrɔ o bɛ dogolen don n'o bɔra dɔrɔn o bɛ na donc sɔrɔdasi min taara kungo kɔnɔ o y'o dogo comment on appelle dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ comment on appelle tori dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ o falen bɛ yen sɔrɔdasi min tɛmɛna dɔrɔn o y'o ouvrier ka bɔ yen donc o dogolen bɛ donc sisan ni ne ye miiri Bankasi ka ko ninnu na donc ko ni jɛlen tɛ faama minnu bɛ yan olu jɛlen tɛ ni population ye ni ne ma fili attaque o attaque mun bɛ kɛ en avance 1 mois o bɛ averti a bɛ fɔ ko jadisi bɛ nin zone na u bɛ fɛ ka nin ko kɛ u bɛ fɛ ka nin attaque kɛ donc ne bolo sisan an ka bolo di ɲɔgɔn ma ni attaque bɛ kɛ an y'u wele ka f'u ɲɛna mɔgɔ min bɛ ka na moto téléphone bɛ ka na an y'a f'u ɲɛna depuis 17h 18h 19h midi de u sera yen ne bolo ni fagali ni a sɛgɛsɛgɛ gouvernement jɛlen n'u bɛ yen u k'a fɔ an ɲɛna an bila yɔrɔ min na u k'a fɔ an ɲɛna n'u tɛ an fɛ fana u k'a fɔ an ɲɛna an ka mɔgɔ min bɛ an fɛ an bɛ taa an gulo la se ka an jigi fa an bɛ taa an gulo la an n'an ka ko ɲɛna ne hakili la nin ko ninnu kama Bankasi ni ne ma fili nin ye a marche filanan ye tan k'a bɔ gouvernement contrôle la k'a marche gɛlɛya min bɛ Bankasi ani jadisi bɛ ka mun kɛ population ye ani otage minnu minɛnen don. Bon n'i ye ne ɲininka ne bolo Bankasi kumana kura min nana a jɛlen tɛ a ka kuma a ka bɔ parce que du fait que Bankasi à 6 km de Bankasi depuis kumana kura in nana Bankasi zone bɛ menacé à 6 km de Bankasi attaque kɛra a fɔr'o ɲɛna u ma taa o y'a sɔrɔ kɛlɛtigi mɔgɔw don u ma taa mɔgɔw de attaque mun kɛra 6 km Ogosago donc sɔrɔdasiw ma taa fagali kɛra nafolo gɛnna misi min taara ka taa ni misi ba kɛ en plus Jaraso ta fana a fɔr'u ɲɛna kɛlɛtigi mɔgɔw bɛ force bɛɛ bɛ u ka cɛ fɔ an ɲɛna u ka cɛ yɛrɛ de fɔ an ɲɛna mun bɛ yen u k'a fɔ an ɲɛna donc an fɛ fana an bɛ taa mɔgɔ ɲini mɔgɔ min bɛ se k'an jigi fɔ an bɛ se a la mɔgɔ min je suis jeune n bɛ se ka fɛn o fɛn hali ni kojugu o ko nin ma an bɛ se ka kɛ fɛn jumɛn bɛ se k'an bali a la marche fɔlɔ mun kɛra fo ka se bi ma a ye otage minnu fɛngɛnen don a y'o kuma fɔ ne hakili gouverneur yɛrɛ nana a y'a kan di aw ma est ce que k'a ta o don fo ka se bi ma otage ko ninnu bɛ cogoya jumɛn otage kɔnɔ an kɔni ma dɔ de bɛ ka fara a kan dɔ tɛ ka fɔ a la mɔgɔ wɛrɛ de bɛ ka fara a kan kɔrɔlen ninnu ma bila mɔgɔ wɛrɛ de bɛ ka fara a kan parce que Jaraso yɛrɛ mɔgɔ sara a ka ca ni mɔgɔ 300 mɔgɔ minnu ma yɛrɛ a ka ca ni mɔgɔ 200 mɔgɔ tɛ se ka fɔ nin nombre de bɛ mɔgɔ tɛ se ka fɔ donc Jalaso commune belebeleba in commune yɛrɛ tɛ ten Jalaso Tori Wonkoro Sokura Bayi nin bɛɛ de ten parce que ni Jaraso wulila nin bɛɛ de b'u ye an kɔni bɛ mun ɲini u fɛ n'u bɛ fɛn o fɛn kɛ u ka na an ka sɛbɛn n'u bɛ dɔrɔn u k'a fɔ an ɲɛna n'u t'an fɛ fana u k'a fɔ an ɲɛna an b'an tigɛ ka bɔ Mali mais ni ne ma fili ko an bɛ bɔ Mali kɔnɔ sa bon ba merci Dirigolo ma yetinga ka dama kashime o kɔni y'a jira ka fɔ tɔɲɔwale min bin n'u kan n'a y'a sɔrɔ jamana marabolo ɲɛmɔgɔw tun jɔra u jɔyɔrɔ la a ka ca Ala fɛ nin tɔɲɔwale in tun tɛna olu sɔrɔ kabini nin jigitigɛ kibaruya in de bin na farafina yɛrɛ a tilebiyanfɛ bolo jamanaw olu ka kuluba min bɛ n'a kɛlen bɛ ka Mali ɲangi bi an k'o de ma ko communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO o CEDEAO fana ye dantigɛli kɛ u y'a jira ka fɔ u jigilatigɛlen ani u tɔɔrɔlen kibaruya in mɛn ka fɔ maa 100 ni maa 32 ɲɔgɔn olu kɔni fara fatogo jugu la Mali jamana kɔnɔ wa u fara maa minnu fɛ ninnu ye fugari wale tigilamaw de ye farafina tilebiyanfɛ bolo jamanaw ka tɔnba y'a jira ka fɔ nin ko in kɛra juin kalo tile 18 ka dugu jɛ juin kalo tile 19 na san 2022 ko nin fali wale minnu kɛra banbagaciw fɛ n'u ye dugu caman da gosi ko nin de kɔfɛ u yɛrɛw ka ɲɛmɔgɔba bi ale bɛ duwawu don kɛ o duwawu don in o bɛ tali kɛ maa minnu fara u ka denbaya minnu tor'u kɔ wa hali duwawu don bɛ se jamana yɛrɛ furancɛ fanga marabolo ɲɛmɔgɔw ma wa minnu bɛ n'o ye maa banalenw ye o maa banalen ninnu fana CEDEAO maaw ye nɔgɔya da kɛ olu ye wa u y'a jira u ka kɔrɔfɔ la ka fɔ n'a y'a sɔrɔ wulikajɔ kun b'u la cɛsiri kun bɛ olu la sigi kun b'u la
o dɔ ye Mali jamana bɛ gɛrɛntɛ min kɔnɔ bi lakanako yɔrɔ la ka se ka dɛmɛ ni magoɲɛ don Mali ma k'o ye olu sigi kun ye. O de y'a to u yɛrɛw tɔgɔla kulu min sigilen don lakanako kama. A ko min kɛra Mali kɔnɔ k'u b'a kɔn ko nin ye fugariya wale de ye. CEDEAO y'a jira k'a fɔ a ka dɛmɛ o bɛ ka taa Mali jamanadenw yɔrɔ la. Hali Mali yɛrɛ marabolo ɲɛmɔgɔw olu bɛ kɛlɛ ni wulikajɔ min na n'o o ju tɛ foyi ye ka se ka banbaganciw ani diinɛ karagɛlɛntigiw k'olu kɛlɛ ka bɔ maaw senkɔrɔ ko ninnu fɛlɛli ye olu CEDEAO maaw fɛlako ye. Nin bolonɔbila kɛra Abuja, Nigeria jamana kan juin kalo tile 20 tɛmɛnen san 2022. An balimaw, nin de senfɛ maa dɔ bɛ Mali kɔnɔ yan a fana cɛsirilen don kosɛbɛ hakilijagabɔw ani miiriyaw dili la jamana kunkanko kibaruya kan. Denmisɛnw ka kulu min bɛ yen n'u k'a ma ko collectif pour la défense de la république olu ka kuma lasela don. Mɔgɔ caman b'a dɔn Razba Sidela ale fana ɲininkara bɔlɔlɔ kibaruya carinbo min ka baara ye kunnafoni sɛgɛsɛgɛli ni kunnafoni ganseli ye n'an k'a ma ko ouverture media olu tun y'a wele ka ɲininkali k'a la gɛlɛya min bina Mali marabolo duurunan kan yala ale y'a faamu cogo di nin ye mun gɛlɛya ye nin gɛlɛya in nana cogo di yala jamana marabolo ɲɛmɔgɔw ma nin gɛlɛya in ye wa ale ye ɲɛfɔli min k'a la an ka fara ɲɔgɔn kan bɛnkuma don kibaru kɛnɛ kan an ka Razbash ka ɲɛfɔliw lamɛn. Nin kɛra ouverture media ale ka kuma bara de la Carno Ndiaye an baara ɲɔgɔn ale ka ɲininkaliw kɔfɛ. Duwawu don kɔfɛ j'étais en train d'expliquer que kɛlɛ ye suguya fila mun ni an bangera ka kunu ka sɔrɔ tun bɛ sen na ka kɔn o yɛrɛ ɲɛ ni jamanaw bɛ sigiyɔrɔ kan depuis lawale o ye n'a bɛ fɔ o ma ko guerre conventionnelle. O guerre conventionnelle tun bɛ k'o expliquer jamana bɛɛ n'a ka lakana cɛdenw don. O cɛdenw jamana yɛrɛ tu la fɔlɔ tamasiyɛn bɛ yen k'olu bɔ jamanaden tɔw tu la ani diɲɛ yɛrɛ fana kɔnɔ tamasiyɛn bɛ yen k'u bɔ diɲɛ jamana wɛrɛ tɔw cɛdenw fana tu la. Armée bɛɛ n'a ka tenue don, armée bɛɛ n'a ka tamasiyɛn don, armée bɛɛ n'a tɔgɔ don, armée bɛɛ n'a ka kan don, armée bɛɛ n'a ka dɔnkili don. Bref, armée bɛɛ dɔnnen don. Donc Mali kɔnɔ hali n'i bɔra n'i ye fini dɔ ye dɔ la dɔrɔn i b'a dɔn nin ye armée. Armée fana kɔnɔ bolofara minnu bɛ yen finiw fana bɛ u bɔ ɲɔgɔn na armée yɛrɛ kɔnɔna na ka bolofaraw yira. N'i ye garde ye i bɛ se k'a dɔn, n'i ye armée de terre i b'a dɔn, bleu rouge, armée de l'air u yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn tamasiyɛnw na. A bɛ se ka kɛ civil t'a bɛɛ dɔn tamasiyɛnw bɛ yen k'u bɔ ɲɔgɔn na. Donc je disais que o kɛlɛ o ka nɔgɔn hali minnu ye Saka Zulu lajɛ kosɛbɛ depuis Saka Zulu tile n'aw bɛ kɛlɛ kɛ a bɛ na b'aw jɔ kɛlɛkɛlaw dɔnnen don. Voilà, je prenais l'exemple k'a fɔ ko Ala y'an garijigɛ min don a kɔrɔ tɛ k'an bɛ yɛlɛ bɔnɛ la nka a bɛ hakili faamuyali nɔgɔya. Ukraine ani Russie ka guerre ye tamasiyɛn. Ukrainiens ka sɔrɔsiw fini min b'u la o dɔnnen n'i y'u ye i b'a dɔn nin ye Ukraine sɔrɔsiw ye, ni Russiw ka sɔrɔsiw i b'a dɔn nin ye Russiw ka sɔrɔsiw ye. Ɔ hali u fila wagatiw bɛ bɛn ka kɛlɛ jɔ civiliw ka tɛmɛ. Armée de bɛ ɲɔgɔn na civil sen t'a la. O de kama hali diɲɛ sariya la ni jamana fila bɛ ɲɔgɔn na kɛlɛ bɛ kɛlɛkɛbagaw de ni ɲɔgɔn cɛ cɛdenw de ni ɲɔgɔn cɛ civiliw sen tɛ a la. N'i sera civil ma i ye crime de guerre kɛ. Hali n'i ye sɔrɔsi minɛ ka to kɛlɛ la n'a y'a bolo fila kɔrɔta i man kan k'a faga bilen. Prisonnier don droit b'a bolo o droit bɛɛ bɛ yen i y'a faamu. N'o kɛlɛ don o ka nɔgɔn an y'o kɛ yan ni Burkina Mali sɔrɔsi guerre Burkina o ka sɔrɔ anw na vers 86 o tun dɔnnen don. N'an bɛ guerre suguya min kɔnɔ bi n'a bɛ wele ko guerre asymétrique à l'opposé de la guerre conventionnelle o ye guerre ye guerre min ni jamana tɛ ɲɔgɔn na. Guerre conventionnelle kɔrɔ jamanaw de bɛ ɲɔgɔn na mais nin na jamana tɛ ɲɔgɔn na jamana ani kulu dɔw de bɛ ɲɔgɔn na ma dɔw de bɛ ɲɔgɔn na minnu yɛrɛ bɛ se k'a k'a ka jamanadenw ye minnu bɛ se ka kɛ hali jamana wɛrɛ denw ye nka ani ye o jamana tɛ ɲɔgɔn na nka ani jamana wɛrɛ denw ye. C'est comme o de la n'i y'o kulu ye i bɛ siya caman sɔrɔ a kɔnɔ minnu dɔw bɛ se ka wuli o la diinɛko kɛlɛ sira fɛ dɔw bɛ se ka wuli o la hali politiko kɛlɛ sira fɛ politiko kɛlɛ caman t'o dɔn sisan nka wagati tun b'a giriya ye a cɛfarinba dɔ tun ye Ernesto Che Guevara ye a ye kɛlɛ kɛ Cuba ka sɔrɔ Cubain tɛ Argentin don i y'a faamu siya caman tɛna Cuba kɛlɛ la ka Cuba kɛlɛ kɛ a bɔra yen a nana Congolais tɛ a ye kɛlɛ kɛ o rébellion idéologie politique ye a seginna ka taa Bolivie a sara Bolivie de en 1967 donc o kulu kɔnɔ siya bɛɛ b'a la mais pourtant
Bolivie ni Argentine kuta ɲɔgɔn cɛ Argentin mais Argentine tɛ ɲɔgɔn mais rébellion do y'a faamu donc cɛ Congolais mais Congo ni Argentine tun tɛ ɲɔgɔn a nana fara Congo rebelle kan ka Congo ɲɛmɔgɔw kɛlɛ o ye hakilina ko ye olu ta ye marako ye maintenant kulu minnu dɔnnen do sisan o ye diinɛ ko kɛlɛw ye y'a faamu n'o ye djihadisme ye o fana la i bɛ siya caman sɔrɔ a kɔnɔ minnu b'u yɛrɛ sɔrɔ hakilina diinɛw kɔnɔ bon olu fini t'u la k'u bɔ tɔw t'u la tamasiyɛn t'u la k'u bɔ tɔw t'u la yɔrɔ dɔw la i bɛ se ka kumakan sɔrɔ da dɔw bɛ kuma dɔw fɔ mais o kuma yɛrɛ tɛ fɔ kuma bɛɛ mais i tɛ se k'u dɔn ka bɔ tɔw t'u la i komi i bɛ sɔrɔsi dɔn cogo min ka bɔ jamanaden tɔw t'u la o gɛrɛ ka gɛlɛn bamananw b'a fɔ de ma ko nin jugu ale ta b'a kɔnɔ bon mɔgɔ min dɔnnen do o kɛlɛ ka kɛlɛ ni nin jugu ye a bɛ da ɲɔgɔn fɛ dilan kan ŋaniya min b'a kɔnɔ ala de b'a a bɛ wuli k'i to sunɔgɔ la wa a tɛ wuli wa i t'a dɔn o de kan ka fɔ mɔgɔw ye k'an bɛ guerre min kɔnɔ et Daïrou y'a expliqué fana assemblée la Daïrou ko Mali armée kalanna sigira guerre sugu min kan a kalanna guerre sugu min kɛli la dɔnniya min donna la mina min b'a bolo o ye naani jamana wɛrɛ bɛ kɛlɛ la nka an ka armée bi ale b'a fɔ don min an ma nin kɛlɛ sugu kɛlɛ kɛ fɔlɔ a mɔgɔ ma formé an bara an ma kɛlɛ kɛ o de daminɛtɔ filɛ Daïrou lajɛ en 2017 an ka armée ma sigi terrorisme kɛlɛ kama a bɛ sigi tuma min terrorisme tun tɛ yen mina min tun bɛ san wagati min terrorisme tun tɛ yen a ma san ni terrorisme hakilina ye o kɛlɛ kura nana bi diyagoya ye fo ka maakuraw former ka minɛn kuraw ta yan'o ka o mɔgɔ kuraw ka former ka se sebaya la yan'o minɛn kuraw bɛɛ ka sɔrɔ forcément ennemi n'a ta nana a bɛ se sɔrɔ an kan wagati ni wagati yɔrɔ dɔw la c'est pourquoi a ko a don ni serval tun ma na ko ça ne va pas o de fana hakilina nana ni MINUSMA ani serval ye munna olu kana u sera na yɔrɔ min u ka yen lakana olu bɛ lakana la wagati min anw bɛ an labɛn ka se ka kɔkɔ pour que n'olu taara an k'u nɔrɔ bila c'est ce qu'on appelle le parapluie Daïrou bɛ ka mun fɔ ça date de 2012 ma a y'a fɔ 2017 a ko nka bi an bɛ yɔrɔ min wari gɛlɛya b'a an kan wari tɛ jamana kɔnɔ crise économique i dun tɛ se ka minɛn san ni wari tɛ i tɛ se ka cɛden ta fana n'a sara bilalen t'i bolo ye n'i ye cɛden san i bɛ fini don a la i bɛ minɛn d'a ma i b'a équiper o wari tɛ yen fɔlɔ donc on est obligé bi kɛlɛ tɛ wa sini kɛlɛ tɛ hali n'a minɛn bɛɛ sɔrɔla a kɛlɛ ka gɛlɛn ka da mun kan ala ma se di mɔgɔ ma i k'i mɔgɔninfin ɲɔgɔn n'i y'a ye dɔrɔn i k'a kɔnɔko dɔn o se bɛ ala kelen de ye ni zonya tamasiyɛn bɛ da golo kan mɔgɔ si tɛ suɲɛ o depuis i b'a tigi natɔ i b'a dɔn mais ni e ye mɔgɔ ɲɛnama kɛ fini jɛman ye k'i da ka sunɔgɔ n'a y'i ka fɛn suɲɛ i bɛ wuli n'i ye zon kɛ fini kolondonna ye ne fini ɲumantigi ye i bɛ hakili latigɛ ko nin tɛ zon ye n'a ye surprise k'i la bamananw ko ten fɛn bɛ ɲɛgɛn kami ɲɛgɛn b'a sanfɛ mɔgɔninfin ɲɛgɛn b'a kɔnɔ ala kelen de b'o dɔn donc a guerre a ka gɛlɛn i y'a faamu o ye a gɛlɛya fɔlɔ ye a filanan ye mun ye guerre conventionnelle la n ye mun fɔ kɛlɛ sugu dɔ bɛ yen sariya tɛ jɛ n'o ye civil tɛ faga n y'o fɔ aw ye sisan i y'a faamu i bɛ sɔrɔsi de kɛlɛ hali n'i taara dugu kɔnɔ i tɛ se civil ma hali n'i ye sɔrɔsi sɔrɔ kɛlɛkɛyɔrɔ n'a bolo fila kɔrɔta ka ban tu es interdit ka kisɛ ci a la tu le fais prisonnier n'i y'a kɛ kasoladen fana ye a ka hakɛ bɛɛ b'a o de ye sariya ye bon asymétrique kɔnɔ maa min bɛ hakilina kɛlɛ la sariya t'o bara i y'a faamu o bolo mara min bɛ jamana kɔnɔ o mara de kan ka taa ka bɔ yen o mara bɛ taa cogo min sariya t'ale bara ale bolo mɛ mun ɲini o ka sɔrɔ dɔrɔn droit t'ale bara fosi t'ale bara hali ni sariya bɛ yen o ye sariya wɛrɛ ye mun tɛ e ka sariya ye n'a ye misali ta minnu b'a kɛ ni diinɛ kɛlɛ ye olu bɛ taa ala ka sariya ta k'u ka kɛlɛ justifier anw bɛ ka an ka diɲɛ an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ sariya ta ka kɛlɛ justifier ka kɛlɛ latigɛ n'o ye olu b'a la ka sariya ta ka kɛlɛ latigɛ anw bɛ maninfinw ka sariya ta ka kɛlɛ latigɛ donc hali sariya wɛrɛ tɛ kɛ i y'a faamu donc n'i y'o misali kelen ta mɔninfinw ka sariya la n'i ye zon minɛ i taa n'a ye kiri de bara i yɛrɛ t'a kiri wa hali n'a taara kiri bara a tɛgɛ tɛ tigɛ mais olu mana ala ka sariya ta sariya dɔ bɛ yen kojugu dɔ bɛ yen n'i y'a kɛ tɛgɛ tigɛ b'o la donc sariyaw tɛ kelen maintenant o kɔnɔna na olu ka objectif de ye toujours état min bɛ yen o mara cogo min bɛ yen o ka dabila olu bolo mara cogo min ka ɲi jamana mara ka yɛlɛma ka kɛ o ye maintenant fɛn fɛn bɛ se k'o état gɛn ka bɔ yen olu b'o kɛ u bolo o ye suguya fila ye état ka tamasiyɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ fɔlɔ u b'o attaquer école docteur tribunal police gendarmerie armée tous les symboles de l'état o ye cible fɔlɔ ye n'o tɛ ka se ka sɔrɔ o tɛ yɔrɔ min na fɛn filanan min bɛ se ka o état gɛn ka bɔ yen o ye ka état yɛrɛ jigi o la dimi état kɔrɔ
état jigi don ye jamanadenw donc ni u sera jamanadenw ma ni mun fa fagara ni faga kɛra yɔrɔ min o kɔrɔkɛ bɛ dimi o bange bɛ dimi o muso bɛ dimi o ka kabila bɛ dimi jamanadenw bɛ dimi donc n'u dimina u bɛ mun fɔ ko an jigi bɛ min jigi ye jɔn ye état c'est pourquoi chaque fois que ni fɛn kɛra i bɛ mɔgɔw mankan mɛn état tɛ yen an bɛ état wuli a tɛ na état tɛ yen donc a bɛ se yɔrɔ dɔ la fo mɔgɔw bɛ wuli état kama o de kɛra IBK ta la IBK ma kɛlɛ ko minan tɛ yen IBK kɛlɛla ko résultat de tɛ yen na wakili b'a la fa taara o ko sabu o sobanda t'a la a ko dɔ ma n tɔ ma n'i sigi yan ni ɲɔgɔnna kana n'a ɲɔgɔnna kɛra n bɛ wuli ka bɔ yen manque de résultat de k'a fɔ ko an bɛ kɛlɛ min na bi kɛlɛ tɛ wa sebaya sɔrɔli tile kelen tɛ irisiw ye san 20 de kɛ Afghanistan ni kɛlɛ la a laban u bolila 20 ans en Afghanistan américains na depuis 2001 u taara don jɔ a bɛ kɛlɛ ni mun ye a bɛ kɛlɛ ni fɛn fila de fɔlɔ o ye kibaruya ye n'i y'o kibaruya lase ko bɛ se ka kɛ le renseignement c'est 70% kɛlɛ fanfɛla la bon n'i y'anw ka renseignement ta bi renseignement budget ka bon ni diɲɛ armée fɛn bɛɛ ye renseignement de ka gɛlɛn armée yɛrɛ kɔnɔ ni wari bɛɛ ye mɔgɔ sugu bɛɛ b'a la i b'a bɛɛ de sara kalo la ça coûte très cher le renseignement bon pour que ka se guerre symétrique la o ye fɔlɔ ye filanan ye mun ye il faut que i bɛ ka kɛ yɔrɔ min na yen mɔgɔw u ka i dɔ u dɔ ye o de ye américains jɛ américains jatera i komi des étrangers des envahisseurs des colonisateurs i komi yan dɔ ye kɔrɔ ye di an bɛ diinɛ kelen na an bɛ kan kelen fɔ an bɛ siya kelen na wa baara min kalifalen b'i la jamana la i bɛ k'o kɛ bana mana sɔrɔ kɛnɛyaso bɛ yen kalanko nɔgɔ mana sɔrɔ kalanso bɛ yen mankan mana bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ kiiriso bɛ yen lakanabaliya mana kɛ polisiw bɛ yen maaw bɛ t'u ka foro la ka na maaw bɛ t'u ka jago la ka na les services sociaux de base ni jigi bɛ maaw la wakili tɛ kɛlɛ kun ka taa kojugu la mais ni jigi tanyana hadamaden bɛ sɔn ko bɛɛ ma. yala sago kunkan ko kibaruya la bɛɛ y'i ta fɔ a la malidenw bɛ fɛ k'a dɔn yala mun de bɛ jala sago nin de kɔfɛ anw baara ɲɔgɔn n'an kunnafoni di ɲɔgɔn min bɛ yen ni anw y'a wele kuma dɔ la ko commandant Mete ale fana ye cɛsiri ni wulikajɔw kɛ ka Ngoni kɔrɔ o fana ye dugu min n'a bɛ Moti mara la o maire ka dangan k'o ɲininka nin ɲininkali in bɛ tali kɛ mun de la dɔw y'a jira k'a fɔ gɛlɛya min bina Moti n'a maraw kan nin tɔgɔ furancɛ laban in kɔnɔ ko nin gɛlɛya in bina jala sago dɔrɔn de kan nka walasa aw ka se ka perepereya tigɛli lasɔrɔ nin ko la commandant Mete ale ye ɲininkali min kɛ Ngoni kɔrɔ u yɛrɛ ye jala sago de ye u yɛrɛw ka maire ka dangan ale ye ɲɛfɔli min kɛ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw o ɲɛfɔli ninnu jaabi dɔw filɛ. i ka weleli diyara n ye n b'i yɛrɛ fo n bɛ lamɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen fo ne tɔgɔ ye Segu Gindo ne ye maire ye n ye conseil communal ye bon n ye association dɔ fana ɲɛmɔgɔ min ye Muguma faso jɔ kan n y'o fana ɲɛmɔgɔ ye donc i ka weleli diyara n ye hali bi an bɛ dugawu de kɛ Ala ka na ni basigi an ka jamana kɔnɔ. Amina ya Rabbi ya Rabbi. Ala ka na ni basigi an ka jamana kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ tiɲɛni min kɛra ni tile fila in na a dusukasi bɛ an na an bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ u la Ala ka u dayɔrɔ sɔrɔ. Amina ya Rabbi ya Rabbi. An bɛ waati min kɔnɔ an dusukun tɔɔrɔlen don mais ni i ma kuma banamatɔ n'i ma kuma mɔgɔ t'a dɔn ko bana bɛ e la n'i y'i ka bana dogo fura tɛ sɔrɔ a la. Kosɛbɛ o ye tiɲɛ ye walayi. Nin waati kɔnɔna na tiɲɛ yɛrɛ la Bankasi mara a gannen don n bɛ se k'a fɔ pays dɔgɔnin bɛɛ gannen don mais Bankasi mara t'a bɛ ɲini ka juguya ni yɔrɔ tɔ bɛɛ ta ye donc munna an b'o fɔ minnu ye binkannikɛlaw tɔgɔ da ko jihadisu donc u nana dugu min wele ko Jalasago. Don jumɛn? Jalasago commune de don a bɛ Jalasago bɛ Bankasi sarti de fɛ. Tiɲɛ yɛrɛ la Jalasago ko min kɛra an bɛ hakɛtɔ ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ parce que ni i dusu tɔɔrɔ la. Kosɛbɛ. I bɛ kuma bon n'i ma farati i bɛ dan sago. An t'o ɲini Ala fɛ Ala k'an kisi o jari ma. Wala Ala k'an kisi o ma. Amina ya Rabbi. Donc binkannikɛlaw u nana Jalasago entouré. Don jumɛn? A kɛra samedi. Samedi le 18. Voilà a kɛra samedi. Juin 2022. Voilà donc u nana moto 300 ani dɔɔni. Allahu akbar. O de nana o fana kɛlen kɔfɛ moto dɔrɔn tɛ dɛ mobili min b'u bolo mobili 6 6 véhicules. Mobili 6 de b'u bolo u nana dugu entouré. Jalasago kɔni dugu kɔnɔ mɔgɔ fɛn fɛn min b'a si ma bɔ. Tɔgɔ di? Jalasago dugu kɔnɔ mɔgɔ fɛn fɛn u ye mɔgɔ fɛn fɛn min sɔrɔ u m'a si to yen.
Mama kun bi Jalasago yɛrɛ dugu kɔnɔ a si ma bɔ a la. Mɔgɔ min bɛ ka boli ka bɔ wo mɔgɔ min bɛ dugu kɔnɔ ni olu mɔgɔ bɛnna u y'a bɛɛ faga. Inna lillahi wa Jalasago inna dugu kɛrɛfɛ dugu min wele ko Janweli o ye Janweli dugu jeni ka mɔgɔ bɛɛ faga. Sagu m'a faamu dɛ Janweli o ye Janweli dugu bɛɛ jeni ka mɔgɔ bɛɛ faga. Janweli dugu mɔgɔ bɛɛ faga ka tila ka dugu bɛɛ jeni. Allahu akbar. Janweli kɛra ko dugu dɔ ko fɛngɛ Sago Andala Sago. Gomsago. O fana o taara o ye dugu mɔgɔ bɛɛ faga ka dugu mɔgɔ ka dugu bɛɛ jeni. Dugu saba. Jalasago ye commune ba de. Commune den dɛ commençant dugu ba dɔ de don. Bon o man dan o ma dɛ bitigi fɛn fɛn minnu bɛ yen o tɛ se ka taa ni minɛ fɛn fɛn o y'o bɛɛ ta o tɛ se ka taa ni minɛ fɛn fɛn o y'o bɛɛ jeni o ye nafolo ka nafolo bɛɛ ta o kan ka bɛɛ ye. Su kunun an ye su hakɛ min sɔrɔ su 126 mais sɔgɔmada n'an tila ka kibaruya wɛrɛ sɔrɔ tuguni ka fara k'a bɛɛ lajɛlen bɛ su 190 dɔɔnin. Su 190 dɔɔnin. La ilaha illallah. Donc bi bi n'an bɛ waati min kɔnɔ a dusukasi bɛ anw na Jalasago dugu tɛ yen o y'a bɛɛ jeni. Bon o fana tɛmɛnen kɔfɛ a dusajɛ min ye dimanche ye. Le 19. O tila ka ɲɛsin yɔrɔ jumɛn ma Sege mara la. Sege ale bɛ yɔrɔ jumɛn fan fɛ? A bɛ Bankasi de fɛ. Sege filɛ nin ye kuru kɛrɛfɛ. Ani Jalasago ma jan kosɛbɛ. O tila ka taa o fana attaquer ma Ala barika la o ma se ka don dugu kɔnɔ mais tiɲɛ yɛrɛ la min kɛra o la an b'o plan sɔrɔ. O bila ma sɔrɔ fagali kɛra yen fɛnɛ Sege fɛnɛ. Sege fana donna o cɛnni kɛ mais kuma na mɛte. Min ye ne Segu Dabala fa. An bɛ kɛlɛ in na nin y'a san dama an bɛ kɛlɛ in kɔnɔ. Parce que dugu fɛn fɛn min ye accord signé. Olu ye accord signé ko ka fa gɛlɛya in bon olu bolo ni accord signé na gɛlɛya in ka nɔgɔn. A bɛ se ka pan u kunna. U ye laɲini fɛn fɛn kɛ u sɔnna laɲini bɛɛ ma. Jadisiw ye laɲini fɛn fɛn kɛ dugumɔgɔw fɛ. Jadisiw ye laɲini fɛn fɛn min kɛ dugumɔgɔ sɔnna a bɛɛ ma. Mais kuma na min tɛ yen. An bɛ bɔ min kalama dɔn dɔ u ye tɔnsigiba dɔ de kɛ. Jadisiw. Awɔ Jalasago mara la. O ye tɔnsigiba min kɛ Janweli. Sani tɔnsigi in ka kɛ parce que militaires taara parce que an ye an kule ka taa Bankasi ma lamini lakanasi ka taa an y'an kule militaires de bɔra sa ka taa Jalasago ka bɔ Jalasago ka taa Tori ka bɔ Tori ka taa Sokura ka bɔ Sokura ka taa Wɔnkoro o ye tuuru cɛ parce que n'i donna dugu commune kɔnɔ ka taa mais i ma dugu tɔ fara parce que olu tɛ dugu kɔnɔ u bɛ dugu kɛrɛfɛ de. Kosɛbɛ. Bon u kɔni taara bɛn ni dugu kɔnɔ u ye bɛn ni mɔgɔ min ye. U sigara mɔgɔ min na u y'u minɛ. Donc u segilen Jarisi sɔrɔla ka tɔnsigiba dɔ de kɛ dugu min wele ko Janweli. Tɔnsigi in kɔnɔna na u y'a yira ko n'i y'a ye ni militaires nana turu cɛ déjà comme bɛnkan bɛ u ni mɔgɔ ninnu cɛ. N'i y'a ye ni olu ye bɛnkan fiɲɛ u ni population cɛ population ma kan ka sɔn pewu militaires ka tɛmɛ o sira fɛ bilen. Olu ni population in bɛnkan mun siɲɛ ko tɔgɔ si la Mali armée man ka na o dugu la. Mali armée ni Mali donso ma kan ka tɛmɛ o sira fɛ. Mali armée ani donso olu man ka tɛmɛ o sira fɛ. O ma kan ka tɛmɛ o sira fɛ. Donc sisan comme militaires tɛmɛna. Bon olu ko olu de militaires wele. Ko population de militaires wele. Voilà ko population de militaires wele. Population o ka se. U y'a ɲini dugumɔgɔ bɛɛ fɛ ko dugu kelen o dugu kelen ko ka dugu kelen ko ka mɔgɔ 2 di. Ka fara olu kan ko ka taa kɛlɛ kan ko parce que ko u banna k'a di parce que o ye mɔgɔ u bɛ fɛ ka mɔgɔ minnu di fana o kamalen ma sɔn u bolila ka dugu to yen. Bon n'i y'a ye ko n'u bolila ka dugu to yen ko a bɛ sɔrɔ nin de b'u kɔnɔ ka sɔrɔ ka militaires wele. Ko ni Ala sɔnna aw tɛ sɛnɛ kɛ. U ma o kunnafoni dɔgɔda u y'a fɔ ka yɛrɛkɛ. Segu kelen de tila ka kunnafoni ta k'a fɔ arajo la ka tila ka message ci faamaw ma n ko karisa ninnu ye kuma min fɔ u b'a kɛ. Allahu akbar. Ne bɛ zone ne b'a dɔn. Ne lamɔna ne wolola ne lamɔna ne bɛ zone n b'a dɔn n b'a fɔ n tɛgɛ ci hali ni dugu tila fɛ n'i taara ne bila yɔrɔ in fɛ ka taa fɔ Bayi fɔ Burukina ne tɛ yɔrɔ min d'a se. Allahu akbar. Allahu akbar. Ne bɛ yɔrɔ min bɛɛ dɔn. Ne ko n ko ninnu ye kuma min fɔ u b'a kɛ. Mais o ma ne ka kuma jate. Faama ma ne ka kuma jate. An siranna min ye a ma kɛ wa. Kosɛbɛ. Tiɲɛni kɛra. Wallahi. Mɔgɔw fagara. Bɛɛ kumana min tɛ faamaw. Ni n ko faamaw. An bɛɛ de b'a la. Kosɛbɛ. Faama tɛ i n'a fɔ ko karisa ko bere wɛrɛ don kun na a ye tɛ dɛ anw de ye o kɛ fanga ye. Kosɛbɛ. Anw de bɛ an ka info de ta ka u sara.
kosɛbɛ ne bɛ se ka fɔ ne yɛrɛ fana ye faama parce que n ma n yɛrɛ ta mais faamaw information bɛ di u ma o tɛ taa o ye ne dabala ban mais monsieur le maire ne kun b'a fɛ k'i ɲininka mun na n b'i ka kuma tigɛ o dongo la attaque nin kɛlen attaque kɛra kuma min est ce que aw ye wele bila faamaw ma wa faamaw welela wa Jalasagokaw ye wele kan bila u ma wa est ce que Jamwelekaw ye wele kan bila u ma wa parce que o yɔrɔ fɛnɛ t'i ka ɲɛfɔli kan y'o la u nana dugu attaquer waati min na u nana dugu entrer waati min na u nana dugu encercler heure jumɛn u nana dugu entrer 16h u nana dugu entrer 16h waati waati a wele dugu entrer yɔrɔ ma dɔn ne information sɔrɔ o yɔrɔnin bɛɛ ne WhatsApp ne bogali kɛ n ko a ye wele ka dɛmɛ dɔ anw na mɔgɔ jugu filɛ k'a Jalasago attaquer n ye o bogali bila yɔrɔ min na dɔrɔn faama ne ta Mali faama ye ne ta Mali faamaw ye wele vocal nin bila kuma min na Mali faamaw ye wele voilà Mali faamaw ye ne wele donc o yɔrɔnin bɛɛ n tila ka détail bɛɛ d'u ma détail bɛɛ di u ma ne détail bɛɛ o ye ne ɲininka mɔgɔ ko mɔgɔ sugu jumɛn de don yala u bɛ mobili sugu jumɛn walama u bɛ moto sugu jumɛn n y'a bɛɛ détail d'u ma n ko ne an ma taa sa tiɲɛni de kɛ ne ni faama tora kuma na u yɛrɛ fɔ ko ne k'a tigɛ k'o bɛna avion lawuli o kɔfɛ fana n ye tila ka weleli kɛ pancarte faama minnu bɛ yen n tila ka weleli kɛ n tila ka information d'u ma ko karisa n'aw ma wuli n ko a ma ja ne ka weleli senfɛ pancarte-taw yɛrɛ doso yɛrɛ jɔlen bɛ faamaw fɛ ko karisa n'a ma wuli ka teliya ka taa tiɲɛni de kɛ ya doso fana jɔlen bɛ faamaw fɛ k'u bɛ ka ɲɛfɔ u ɲɛna u y'a yira n na ko wa an ka ciden yɛrɛ filɛ ni u fɛ n tila ka weleli kɛ Moti ne ko karisa n'aw ma wuli joona tiɲɛni de kɛ kumana min tɛ faamaw ma taa dɛ cogo di Segu kana nin fɔ dɛ faamaw ma taa wa wallahi min kalala ni nana kuranna ye n bɛ n tɛgɛ da faama ma taa bɛn ni kɛlɛ ye aw ma taa bɛn n'a ye cogo di e m'a fɔ k'aw y'u wele wa e bi weleli yɛrɛ kɛ kuma min na o y'a sɔrɔ dana mɔgɔ dɔw jɔlen d'u kɔrɔ wa u ma taa sani u k'u labɛn ko fitiri sera dɛ ko sira man ɲi dɛ ko mini bila dɛ u ma taa fo tiɲɛni kɛlen kɔfɛ a dugusajɛ dimanche le 19 8h u ma taa 9h u ma taa 10h u ma wuli Segu cogo di parce que ne m'o faamu aw ko k'a y'a f'u ye ne de bɛ ka kuma f'i ye faama tɛ min bɛ se ka ne sɔsɔ a la o faama tɛ yen n bɛ ka kuma bɛɛ de f'i ye a tɛ yen u ma taa 10h tɛmɛnen u sɔrɔla ka taa dugu yala o sɔrɔ tiɲɛnikɛlaw fara u ka sira fɛ a mɛnna u yɔrɔnin kelen bɛɛ faama kelen ye ne wele a ye ne wele ko karisa ko ko u taara sira jumɛn fɛ u taara sira kelen min fɛ n tila ka o sira kelen la kan ko bon ne aw ma tila ka taa u bɛna segin attaquer mais Segu ne bɛ fɛ k'i ɲininka sisan maintenant e ko u ma taa mais attaque daminɛnen fo ka taa fɔ attaque banna avion ma taa wa hélico ma taa wa frappe ma kɛ yen nɔ wa frappe ma kɛ hélicoptère ne a taara an m'a mɛn u ma frappe kɛ yɔrɔ frappe foyi ma kɛ a dugusajɛ de mobili wulila ka taa bangasi militaire min bɛ a ka ca ni militaire 800 militaire mun bɛ a ka ca ni militaire 800 e ko nin attaque bɛɛ kɛra militaire 800 ye u bɛ mobili boliba dɔrɔn de la bangasi dugu kɔnɔ u ma taa mais nin dugu saba bɛɛ attaquera olu ma taa bɛn ni nin si ye hélico ma taa est ce que i danganiyalen don a kan wa parce que kuma in bonyana hakili ma quoi n bɛna min f'i ye o nin dugu bɛ se ka attaquer mɔgɔ 190 ka suru e tigɛ ni mɔgɔ taara nin tiɲɛni bɛɛ bɛ kɛ wa ni avion dɔrɔn nin tiɲɛni bɛɛ bɛ kɛ wa u ma taa parce que n'i ye kuma dɔ fɔ quoi mɔgɔ bɛ e ka fasoden jugu de nin ye depuis i bɛ ka tan fo bi ma ne bɛ kɛlɛ kelen min na mɔgɔ si ma se ka ne sanje o cɛ tɛ min bɛ se ka ne sanje n'i ye ne sanje la ye dɔrɔn a bɛ sɔrɔ ne ka laɲini sabatira pe lakana ko sabatira n t'u contre la ala kana n kisi n ka don contre la min kɛra n b'a fɔ u y'a kɛ min man kɛ n b'a fɔ k'u m'a kɛ Segu Gindo an b'i fo hali bi dantɛ foli mun na an balimaw jamana ka cakɛda min ɲɛsilen don sɛnɛkɛlaw ni baganmaralaw ani mɔninkɛlaw maa o maa bɛ yen n'o ye jamana seko ni dɔnko tigilama ye ko don kɛrɛnkɛrɛnnen de sigira ninnu ye hali n'a y'a sɔrɔ kuma dɔ la aw ye nin kibaruya mɛn tɛnɛn tɛmɛnen juin kalo tile 20 furancɛ fanga ɲɛmɔgɔba n'o ye colonel Asimi Goyita ye ale tun ye taama kɛ k'i kunda Mande kan Mande dugu min bɛ yen n'u ko a ma ko Samankɔ aw b'a joona kabini Amadu Tumani Ture tun bɛ fanga la a ye wulikajɔ ni dabali ni fɛɛrɛ minnu tigɛ n'o kɛra sababu ye ka jamanadenw yɛrɛw lafiya walasa sɛnɛkɛlaw olu ka se ka sɛnɛkɛminɛnw sɔrɔ o sɛnɛkɛminɛ ninnu bɛ dilan yɔrɔ min na
an k'o de ma ko samanko. N'i bɔra Samaya k'i kunda Katibugu kan, ni mansin dilanyɔrɔ in de bɛ nin dugu fila ni ɲɔgɔn cɛ. Furancɛ fanga ɲɛmɔgɔba Colonel Assimi Goïta ale y'a jira k'a fɔ jamana bɛ dakun min na bi, n'a ma ɲɛ k'a fɔ jamanaden fanba olu ye sɛnɛkɛlaw de ye. O sɛnɛkɛlaw ni dɛmɛ de ka kan. O misali dɔ de kɛra Mande kɔnɔ. A jirala k'a fɔ nin kɛnɛ in kan ko sɛnɛkɛ bolofɛn 225 o de dira sɛnɛkɛlaw ma. A bɛ fɔ min ma ko subvention. Jamana kɔni bɛna doni b'u kun, doni min tun bɛ nin bolimafɛn in a sansɔngɔw caya. Nka jamana marabolo ɲɛmɔgɔw y'a jira k'a fɔ olu bɛna caman de ta ka bɔ a la. O tilew dilen sɛnɛkɛlaw ma nin kɛnɛ in sigira o de kama. Kunnafondila y'a jira k'a fɔ jamanakuntigi kelen tun tɛ kɛnɛ kan. Jamana marabolo ɲɛmɔgɔba n'o ye dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Maïga ye k'o tun bɛ kɛnɛ kan. Min bɛ tali kɛ Conseil national de la transition. Wasadenw yɛrɛw ka ɲɛmɔgɔba Colonel Malik Ndiaw o tun bɛ kɛnɛ kan. Sɛnɛkɛlaw yɛrɛw tɔgɔla minisiri bondaso min sigilen bɛ sɛnɛ ni baganmara ni mɔni o sabatili ɲuman jamana kɔnɔ. Olu fana ka minisiri tun bɛ kɛnɛ kan. O tɛ maa wɛrɛ ye, o ye Modibo Keita de ye. Fo ka se jamana yɛrɛ gouvernement minisiriw caman ma. Sɛnɛkɛlaw tɔgɔla bonba min bɛ n'u k'a ma ko APECAM o ɲɛmɔgɔba ani jamana maaba caman ko nin kɛra nisɔndiya donba de ye Mali kɔnɔ. Min y'a to sɛnɛkɛlaw haminako tun ye bolimafɛn min ye ka se ka dugukolo lara wuli, sɛnɛfɛn ɲumanw ka se ka sɔrɔ basigi ni lafiya kɔnɔ. Nka ko nin dira maaw ma ni daluya minnu ye, o daluya ninnu ye daluya kɛnɛmanw de ye. An balimaw, togoya min na aw bɛ se ka faamuyali kɛ anw yɛrɛw ka kumabon n'o ye radio Bɛnkuma ye. Tɛnɛn tɛmɛnen o kɔni tun taara ka taa Zolen da ye. Radio ɲɛmɔgɔba Modibo Jalo n'a baaraɲɔgɔnw caman tun bɛ kɛnɛ kan. Aw ni anw an ka fara ɲɔgɔn kan dokibaru kɛnɛ kan. Yala nin ko in kɛra cogo di? An k'o lamɛn. Walasa sɛnɛ ka san sɔrɔ sɛnɛkɛlaw ka don ba la Mali jamana kɔnɔ la. Jamana ɲɛmaa Colonel Assimi Goïta a ye fɛɛrɛ dɔw sigi sen kan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ se ka kɛ sababu ye ka sɛnɛkɛlaw dɛmɛ. O dɛmɛ nasiraw fɛ 100 sarala o 100 sarala 50 bunyanko k'o bɔ musakaw la k'o ɲɛsin sɛnɛkɛlaw dɛmɛli ma. O de hukumu kɔnɔna la tracteur 200 a n'a kunkanfɛn o de taara ka di sɛnɛkɛlaw ma min baaraw waliyara Samanko n'ale bɛ Mande marabolo fɛ. Mali tracteur ɲɛmaa Dankan Nuhu Tangara ale nisɔndiyara a kɔlɔ kosɛbɛ. An ka jɛ ka lamɛn. Maltraité ye service de ye gouvernement malien ni gouvernement indien ka jɛ bolo de kulu de do. Donc Mali de actionnaire de ye o kɔfɛ yanni ka jamana ɲɛmɔgɔw fo min manigaw de fɔlɔ parce que kabini an bi yan u ye an jatigila bisimila ɲɛmɔgɔ ka ɲɛ an ka fɛn o b'a participer mɔgɔ kɔni mɔgɔ bɛ anw na olu de bɔ ka na an ka ɲɛnajɛ k'o sankɔrɔta donc o foli mɔgɔw bɛ ma se k'o ye maltraité tɔgɔ la gouvernement malien ni b'o répéter maltraité kɔrɔ u tɔgɔ la. O kumana Assimi Goïta fana b'a fo ka jamana ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo u tɛna kɛ na an jala anw ye. Machine ye 225 ye. Maltraité bɛ mun di o ye 110 ye. An jɛɲɔgɔn ni o ye Tuguna ye an jɛra ka groupement de ye olu bɛ 115 di. Nka machine ninnu u bɛ kɛnɛ kɛ yan faamaw de bɛna jateminɛ ani APECAM n'o sinɔgɔ tɔnbulu ye jɔn ni jɔn ni a ka kan min ni min a ka kan kɛnɛ kan garaki don a tɛ kɛ dugu la mun ni a ka kan a bɛ di olu ma. Mali sɛnɛkɛlaw a ma caman tun bɛ a kɛnɛ kan wa maa minnu ye dɛmɛ sɔrɔ tracteur ninnu na olu nisɔndiyara kosɛbɛ. Sanusi Buyasi la maa minnu ye dɛmɛ ninnu sɔrɔ olu ka kumalasila sɛnɛkɛlaw tɔgɔ la u ka nisɔndiya kumaw la. An ka jɛ ka lamɛn. Monsieur le Président, an bɛ Samanko yan. Samanko an jɔlen filɛ yɔrɔ min na ani périmètre maraîcher cɛ a tɛ mètre 30 bɔ. O périmètre maraîcher de tun ye Mali jigiya ye fɛn min ye nakɔfɛn bɛɛ sɔrɔli ye. An b'a fɛ transition k'i jija ka nin kura don périmètre maraîcher la. O périmètre maraîcher gunnen don yɔrɔ min na n'o ye Mali sumansi sɛnɛ jalan sɛnɛ yɔrɔ ye min b'a to an sɛnɛkɛla tɔw an bɛ kabasi, ɲɔsi, sɔsi ani guansi R1 sɔrɔ u bolo n'o ye programme de sémencier national ye. O dugukolow b'a kan depuis 1970 cɛ ni musow de bɛ k'an ka sumansiw sɛnɛ yan a bɛ jɛnsɛn Mali bɛɛ a bɛ jɛnsɛn Mali kɔ kan pour que an ka dun ka fa ka sabati. Monsieur le Président, an b'a fɛ i k'i hakili to a kɛnɛ in na barisa a kɛnɛ in bɛ ɲini ka tranquille ka b'u bolo n'an dun ka sumansi ko tilara na an tɛ se k'an ka souveraineté alimentaire sɔrɔ. Dɛmɛ sɔrɔbaaw ka kuma lasela Sanusi Buyasi la a ka nisɔndiya kuma laselen kɔfɛ
kɔfɛ a tilala ka welekan bila ka ɲɛsin sɛnɛkɛlaw ma k'u ka u jija dɛmɛ mun dira u ma jamana ɲɛmaaw fɛ k'u ka se ka dɛmɛfɛn nu kɛ tɔnɔbɔ siraw ye min bɛ Mali nafa k'u yɛrɛ nafa. Kuma in tɛna laban cogo si fo an k'a fɔ minnu fana ye minnu bɛna tracteur ninnu sɔrɔ ala y'a dɔn maa min garisɛgɛ la dossier min donna a bɛ 2,000 ni kɔ bɔ tracteur ye 225 ni ma fi aw ye wari min bɔ gouvernement y'o ɲɔgɔnna de bɔ faso ka jɛkulu wari la fo a ka aw jija tracteur ninnu ka se ka o jɔyɔrɔ de fa jamana kɔnɔ a dabɔra sɛnɛ min kama a k'o sɛnɛ kɛ minɛn minnu don an bɛ seereya ko minɛn ɲuman don a bɛ se ka san 10 sɔrɔ n'a y'a di a chauffeur ɲumanw ma n'a b'a minnu kan ka k'a la u bɛ k'a la a kɛ wagati ɲuman na et puis ni minnu y'a sɔrɔ u bɛ minnu kɛrɛfɛ ni tracteur t'u bolo u k'a essayer k'u dɛmɛ surtout sisan samiya donni wagatiw ka gɛlɛn u fana ka wulili baaraw la nɔgɔya la pour que dun ka fa ka sabati jamana kɔnɔ. Nin baara nu bɛ ka waleya Manden marabolo min fɛ o ɲɛmaaba président de l'autorité intérimaire Nuhu Kelepili ale tun bɛ a kɛnɛ kan wa a ma ka nisɔndiyaw dugu. Monsieur le président de la transition commune di Manden dugu 25 a dugutigi bɛɛ sigilen bɛ yan u n'u ka conseil ko ka foli d'i ma parce que i ka programme minnu bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ école ko jiko commune di Manden ye dɔ sɔrɔ a bɛɛ la u ye ci don da ko k'i fo k'i barikada an ka école fila bɛ yen Poscure o école ani Farabana école olu ye novira Dikato fourage fila senna ye avec votre permission gouverneur de la région de Kulikoro i tɔgɔ la a nana dans le dernier village du Manden vers Sibi il a fait un périmètre maraîcher pour les femmes en bonne et due forme gouverneur bɛ fo yɛrɛ bɛ fo parce que gouverneur y'a dit e de tɔgɔ la donc kɛnɛ in kan yan an bɛ ba b'an fɛ yan nous avons le fleuve Niger qui est très menacé avec les dragages au problème bɛ Mandindala. Deuxième problème, monsieur le président, gendarmerie, on est à la porte de la forêt classée. Notre gendarmerie n'a pas de moyens de déplacement. Monsieur le président, la commune fait 25 villages. Ali ambulance kelen tɛ anw fɛ yan pour les femmes enceintes. Amawla dɔnniya k'a fɔ Mali tracteur kɔnɔna la fɛn min ye jamana ɲɛmɔgɔw kɔni y'a jira tracteur 225 o bɛ Mali tracteur kɛ 3,247 an'a kunkanfɛn o b'a jira Mali ye jɔyɔrɔ filanan ye farafinna tilibiyanfan jamanaw la walasa ka kɔngɔjugu kɛlɛ ka bɔ Mali jamana kɔnɔ la jamana ɲɛmaa Colonel Asimi Goita an bɛ tasibila kɛ an ka mɔgɔ minnu ɲini bɔnɛna Jarasegu commune na Bamukaciwale mɔgɔ fɛ ka ɲini Ala fɛ Ala k'u dayɔrɔ sumaya o ni ka sɔrɔ k'a fɔ Maliyɛnw ɲɛna nin ko tɛna bila tan ka sɔrɔ so bɛna wuli ka jɔ kɛ o mana don wo kɔnɔ o mɔgɔ bɛ ɲini o ni mun kan o bɛ ko la sɛnɛ jɔyɔrɔ ka bon Mali nafa sɔrɔ sira la o de hukumu na gouvernement y'a lajɛ ka sɛnɛkɛlaw dɛmɛ ni nin machine dili ye ni y'a jateminɛ ni machine sɔngɔ ta ni y'a tila fila ye a tilancɛ gouvernement b'o sara a to a bɛ di minnu ma olu yɛrɛ k'o sara o bɛɛ de b'a to an b'an jija mun b'a to an ka dun ka fa o bɛ sabati cogo min na ni y'a tuma min na gɛlɛya bɛ na Mali kɔnɔ dumuni ko la bi bi na o man ka kɛ cogo si la ni y'a lajɛ san tɛmɛnen la Mali ye tonne 9,9 de sɔrɔ Mali ka dunta yɛrɛ san kɔnɔ o tɛ tɛmɛ tonne 4,000,000 kan donc n'i y'a jateminɛ dɔw tɛ tonne 5,000,000 ye donc o kan ka to an kan ka se ka an bɛ minnu bila ka bɔ kɛnɛma ka minnu feere k'o b'o la ani an bɛ minnu fana bila kɛrɛfɛ mun b'a to ni gɛlɛya nana an bɛ se ka an ka jamanadenw dɛmɛ cogo min na o de y'a to don nataw la an bɛna fɔ gouvernement ɲɛna u ka fɛɛrɛ kura wɛrɛ tigɛ fɛɛrɛ min b'a to a mana kɛ cogo o cogo an bɛ sɛnɛ mun kɛ an ka dunta ka bɔ a la an bɛ mun den kɛrɛfɛ o ka bɔ a la ani an bɛ mun fana feere o ka bɔ a la mun b'a to jamana tɛna don gɛlɛya wɛrɛ